फाइनल लेसन 5 मिनट दौड़ने लगे बुरा हो गई चालने दिया घर आंध्र प्रदेश जल्दी जल्दी आया तो जल्दी आया तो बहुत कि नहीं बाइक कनेक्शन करेंगे ना ये खाते ना नाना केमिति लगुଛି जाम पूरा ଆମେ ଭୁଲି ଗଲଣି ବଢ଼ିଆ ଠେଲା ఫైనల్ అందుకనే కలుపుకుంటాను వేరే అక్కడ తీసుకెళ్ళాము అక్కడికి ଏଇପଟେ କାମକୁ ଯାଉଛେ ହଁ नमस्ते चल ସେ ଜାଣିନି ସିଏ ଭାବୁଛି ସାମ୍ନାରେ ସାମ୍ନା ସେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି କେହି फाइनली
बास आम से घर पहुँचल तो भिडियो आप केमती लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो रोचे नमस्ते, जय जगन्नाथ। आपण मैंने भल भावतु।